Ahora sí, te escucho. Vale. Y pues antes de la Primera Guerra Mundial, Polonia también estaba dividida en dos partes. Una parte con Varsovia pertenecía al Imperio Ruso, mientras parte que está más abajo, incluso Volín y Lviv, pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y así. Pero cuando se acaba Primera Guerra Mundial, aquí empiezan todas estas regiones han tenido muchísimos problemas. Sobre todo, ¿de qué año estamos hablando? Esto 1918, cuando aparecen muchas repúblicas nuevas como Checoslovaquia, Hungría, Austria, sabemos. Mi abuelo nació en 1906. 1906, Sí. ¿dónde? ¿En qué ciudad? En Machev, que ahora es Lukiv. Lukiv. Esto fue Austro-Hungaria. Austro-Hungaria, decimos así. Y pues empiezan los problemas, sobre todo étnicos. Problemas étnicos y nacionales. Por ejemplo, los ucranianos empiezan a luchar contra los polacos. Los polacos que proclaman aquí independencia, llaman toda esta zona parte de la Polonia, que se llama República de Polonia II, Pospolita Polska II. Y aparece ejército ucraniano que empieza a luchar contra los поляков. Я якраз про це кажу, про українську повстанську армію. Y muchas personas estaban contra los polacos, porque mucho tiempo los polacos estaban, decimos así, no dominando, pero los derechos de ucranianos eran muy restrictos. Ajá. Y estas ofensas ucranianas empiezan las guerras de todas formas. Pero la comunidad judía era muy grande aquí. Era muy grande, yo puedo decir más grande que en Europa. Polonia y Ucrania más grande. Aquí en cada pueblo, Lukiv, cogemos Zhuravno y Ivano-Frankivsk, 50 por 50. 50% eran ucranianos, 50 judíos. En las ciudades grandes, siempre la segunda comunidad eran judíos. Por ejemplo, si cogemos la ciudad de Lviv, de donde somos nosotros, hasta la Segunda Guerra Mundial, la población o la etnia de judíos era segunda etnia grande. 120.000 personas vivían en Lviv, mientras en todo Lviv en este momento aproximadamente 300.000 habitantes, casi la mitad de la población. Desgraciadamente nosotros viajábamos mucho en algunos pueblos donde vivían los judíos. Yo me acuerdo, yo viajaba con un señor de Argentina también, judío, y fuimos a Zhuravno y no hemos encontrado nada, absolutamente nada, porque muchos judíos en 1943, 44 les mandan a los campos de concentración. Mi abuelo, Él, por ejemplo, tenía una familia grande. Cuando llegan comunistas, porque primero aquí vienen comunistas, 1939, yo me refiero a la Ucrania occidental, toda esta zona. Esto se llamaba Galicia. Se llama Galicia y ahora hasta hoy 3 regiones nosotros llamamos Galicia, porque Volín, donde estamos nosotros, no es Galicia. Galicia es la región de Lviv, Ivano-Frankivsk y Ternopil. eso no es. Ternopil y parte de las montañas de Carpatia, de Cárpatos. Los Cárpatos. Cárpatos. Esto es Galicia. ¿Por qué se llama así la Galicia? Porque según la historia, hace mucho tiempo, cuando toda esta zona en siglo XI se llamaba Kiev, Rus de Kiev, o en inglés Kievan Rus.
cuando Ujú. era un reino grande con la capital de Kiev, pertenecía, pero cuando los mongoles, tártaro-mongoles, destruyeron el país, decimos así, aparecieron muchos reinados autónomos. Y uno de estos reinados era Galicia-Volinsk, reino de Galicia-Volinsk, que unía dos regiones contemporáneas, como Volín y Galicia, Lviv, Ternópil, Ivano-Frankivsk. Después, con la historia, esta zona entraba en Polonia, Polaco-Lituania, reino Polaco-Lituania. Con el tiempo dividió entre Rusia y Polonia, después entre Rusia y Austria-Hungaria, pero ¿por qué también se llama Galicia? Es única región donde más de 50% de los creyentes son greco-católicos. ¿Qué significa? Son ortodoxos, pero aunque los ritos y costumbres ortodoxos, pero pertenecen al Vaticano. Papá es el jefe de la iglesia. Curioso, sí, porque normalmente ortodoxos son de la iglesia occidental. Antioquía. Occidental, exacto. Constantinopla, Turquía, Grecia o Rusia. Entonces, hasta ahora Ucrania no tiene su iglesia Propia. propia, decimos así. De los judíos en Lviv y en estas zonas, por ejemplo, yo no sé exactamente cuántos son en Lutsk, vamos a hablar con el jefe, pero yo pienso que menos de 3.000 judíos que se han quedado ahí. En algunos pueblos fuimos a Zhuravno, último judío que sabía todos, murió hace 2 años, Goldstein. Goldstein. Ahora encontrar algunos hechos es más difícil porque se han cambiado tres países. Después de Polonia vienen nazis, después de Polonia vienen comunistas, después de comunistas vienen nazis, después de nazis vienen nuevamente comunistas. Y muchas personas, para no enseñar que somos judíos, por ejemplo, especialmente cambiaban los nombres. Por ejemplo, el padre de mi mujer, abuelo de mi mujer, era judío. Pero para evitar los problemas, él cambió el nombre y el apellido. Y fue a Rusia como si fuera ruso, por ejemplo. Ajá. Y así él y muchas personas, desgraciadamente, con Unión Soviética perdieron sus raíces. Por eso el jefe de judíos dice, hablamos, necesito el tiempo, necesito documentos, yo decía, te mando los documentos. Él dice, no hace falta, cuando sentamos juntos. Por cierto, ¿habláis judío? No hablamos ni hebreo ni yiddish. Ni yiddish. Vas a Porque tener- aquí, en general, yiddish. Entonces yo voy a traducir. Inglés. Yo ¿Tú voy- hablas yiddish? No, pero él no. yo Él- hablo inglés, español, italiano. No, pero Él- el jefe judío habla Polaco. ucraniano, O ucraniano. ruso, Ucraniano. judío y yiddish no. Yiddish ahora pocas personas hablan. Ya cuando hablamos con estos judíos viejos que tienen más de 70, 80 años, que vivían en este periodo antes de la guerra, ellos todavía hablan entre ellos, pero ya este idioma ya está olvidada. Cuando vamos a estar en Lvov mañana, yo voy a enseñar ahí, tenemos un memorial donde en 4 idiomas están escritas las historias de las personas judías que han sobrevivido, yiddish también, incluso yiddish, sobrevivieron al Holocausto. Al Y holocausto. por eso muchas cosas que no vamos a encontrar enseguida los documentos. Este señor nos va a ayudar. Ujú. Con el que lo encontramos hoy. Y Solo y- hay que explicar qué exactamente necesitamos. En estos pueblos, por ejemplo ahora en Lubomir o en Lukiv,
¿Queda alguna sinagoga en pie, algo? ¿Sabés vos? Preguntamos, porque en estos pequeños pueblos, desgraciadamente, Porque ayer, por ejemplo, estuvimos en un pueblo pequeño y es un condominio. Ahora, lo que era la sinagoga son 6 apartamentos, pero sigue siendo la forma externa. esto es difícil ahora, porque yo os digo que en Lviv habían 33 sinagogas. Ahora hay solo una sinagoga Quedó que una sola. funciona, construye para 800.000 personas. Total. Donde viven ahora solo 4.000 judíos. Podéis imaginar, en una ciudad grande no hay muchas sinagogas. En estos pequeños pueblos vamos a entrar en el ayuntamiento, preguntamos todo, si nos ayudan, pero sí, y vamos a enseñar las copias de documentos también. Para la época que mi Entre polacos y ucranianos, después ucranianos con polacos firman paz y empiezan juntos a luchar contra comunistas. Los comunistas llegaban hacia Varsovia, pero después los quitan de ahí los polacos. Y exacto, aquí en esta zona hasta 1939 estableció Polonia, exacto. Pero después 39 sabemos Hitler y Stalin dividieron Y Polonia. en ese periodo, ¿qué pasó con los judíos? ¿Quién los perseguía? Los ¿Polacos? polacos no perseguían. Polacos nunca perseguían los judíos. Solo yo puedo decir que durante la época del periodo siglo XIV y XV perseguían, no exactamente perseguían, pero las personas que no eran católicos, ucranianos, judíos, no tenían derechos para propiedad privada. Y acá no estaban los cosacos también. Cosacos es otra cosa, es otro tema. Cosacos es la tema de Ucrania central. Pero cosacos, exacto, puedo decir exactamente que cuando cosacos en siglo XVII conquistaron por Lviv, ellos organizaron algunos pogroms. Habían pogroms en Lviv. Esto es lo que se refiere en Lviv. Acá Pero estamos más o menos entrando los a- judíos en donde vivía, Lviv. donde se encontraba Polonia, vivían mucho mejor que en Imperio Ruso, podéis creerme, porque en Imperio Ruso los judíos les perseguían. Sí, por eso se fue mi familia de acá. Ellos Ah. se fueron en 1894 por las persecuciones. Persecuciones y se llamaba Sí. en ruso черта оседлости, pero como se llama en español, yo digo, puesto de vivir se llama así, donde los judíos tienen que vivir Sí, y salir de esta Gueto. zona. El pale, Gueto. no, el Gueto. pale, 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 exacto. El Mientras si settlement. nosotros, pero Podías aquí, vivir solamente en esta zona. pero para ucranianos y judíos mejores tiempos eran austríacos, porque durante el periodo austríaco todos eran iguales. Ya en Galicia, en toda Polonia, se llamaba Reino de Lodomeria y Galicia. La capital era Lviv. Y en Lviv, judíos, como era segunda comunidad grande, tenían en el parlamento, tenían sus puestos también, estaban en congreso y representaban 30% de todos los judíos que vivían en el territorio de sí, como yo decía, las carreteras secundarias no están buenas. Estamos andando hacia Comunidad Europea. Lo que tenemos ahora, nos han cancelado visados. Poco a poco se cambia. Se cambia porque todavía tenemos problemas. Algunos si vais hacia Ucrania central y allí Ucrania occidental, Ucrania de este. Todavía se ve la influencia soviética. Pero yo le digo de verdad que durante la época soviética, a partir del periodo de Brezhnev, los judíos se empiezan a perseguir. ¿En qué sentido?
no se podía tener los puestos Altos. altos, además, y muchas cosas más. Por ejemplo, por eso cuando en 1973 Ronald Reagan dijo a Brezhnev, por favor deja a los judíos salir del país. Les liberaron, pero algunos obligaron a pagar para los estudios. Esto Ujú, sí. como fue. Y pues habían, yo puedo decir, habían varias ondas de inmigración. Primero es cuando después de la Primera Guerra Mundial, después de la guerra contra polacos y ucranianos. De segunda cuando vienen los comunistas y inmigración cuando durante la ocupación de nazis. Esto era más fuerte, pero muchos judíos de verdad fueron... Y los judíos que se llevaron los nazis a los campos, ¿a qué campos fueron principalmente desde acá? Yo vivo en Lviv, por eso puedo decir de Lviv. Yo normalmente a muchas personas que no son judíos digo que son Auschwitz, porque son 300 kilómetros, pero no es verdad. De verdad es una parte de verdad, porque muchas personas que no saben nada han oído De Auschwitz. Auschwitz y por eso entienden que es más o menos. Habían muchísimos campos de concentración en Ucrania. Yo digo dos. Uno, según algunas fuentes, es Yaniv, que es fuera de Lviv, si no me equivoco. Y había también Treblinka. Sí. Treblinka, a donde Y hay matan. uno, ¿cómo se llama? Belzec. Belzec. También. Y en 1944, antes que soviéticos llegaron aquí, también Auschwitz-Birkenau Y además, y Majdanek. y fosas, ¿no? Sí. Fosas de fusilamiento. Sí. Majdanek y el otro Sobibor. Babi Yar. No, Babi Yar es en... Babi Yar es cuando ¿En Kiev? en Kiev cuando mataron, dispararon, decimos así, 50.000 personas. Sobibor hay que verlo, no me acuerdo exactamente. Sobibor pero queda más cerca del límite con Bielorrusia. con Bielorrusia, puede ser, era para los que viven alrededor de Bielorrusia. Yo digo los que son del Lviv y de Volyn puede ser Treblinka. Este señor con quien vamos a hablar hoy nos va a decir exactamente. Muy bien. Eso es Lubomir. Ya. Lubomir, ahí hay casas de época, de madera. Esa era de la época. Зараз я позвоню ¿Tú tenés el monedero de los pasaportes, Guillermo? Correcto. Estamos buscando la municipalidad, la plaza central. Подивися справа. Ні? Що це є таке? Що це? Ні. Я думаю, що це адміністрація. запитаємо десь тут. О, зараз. Запитайся. Скажи, будь ласка. Я перепрошую. Можна на хвилиночку запитати? Запитайте я поки що Сергій. Сергій, добрий день. Доброго дня. А де тут у вас Это адміністрація? вам Тимур звонит. Вот так. Тут мерія ваша, так? Да. Я их встретил, они уже со мной, так что мы вечером... оце. Давайте мы І вечером трошки далі. насколько вам будет удобно. Ви побачите. Ага. Мы сейчас про... Solo aquí en el museo donde vamos, ahora él llama al director del museo, nos va a enseñar las páginas judíos los que encontraron aquí y nos dice algo de judíos los que había aquí y además y pues Dalian, я потом, что случилось, все нормально? Estaba el mercado acá, ¿no? Ага.
Aquí, sí, от тут наш край, Ага, і міська от рада. тут где-то міська рада, і тут музей десь має бути. Так. Так. Y pues dice que aquí estaban el mercado judío. Ujú. Так, виходимо тут, так? Секундочку. Я просто схожу, запитаю про музей. Ага. Ну давай. Зайдемо. Тоді хай вони Yo voy a почекають. preguntar sobre el museo. Ahora. Y aquí está escrito. El museo del territorio de Lubomil. Ujú. Ya que era tu tío Garibaldi. Biblioteca. Доброго дня. Я Юрій шукаю. Це ви, так? А вам не дзвонив Сергій? Дзвонив тільки що. Зараз хвилиночку. El señor judío, jefe de judío, llamado a este jefe, dice un momento, yo me preparo. Discord Book of Mira lo que era. Studenke. Estos son fragmentos de los libros de Lubomil que están publicados en Israel y los Estados Unidos. Los libros de judíos. Era grande la sinagoga. Yo pienso que también destruidos durante la época de nazis. Los nazis destruyeron todas las sinagogas También acá. En Lviv. Habían 33 sinagogas. Después del centro, en todas las ciudades del centro, llevaron los judíos hacia los guetos que construyeron. Y en los Stetl también estaban. Esto era un estetl. Stetl. Estetl son las pequeñas Comunidades. Pueblitos, sí. Como vos viste la película El violinista en el tejado. Si yo fuera rico. Я прошу вибачення, у нас іде підготовка. Perdón, porque ellos До están відкриття preparando виставки. para abrir No la hay problema, exhibición. esperamos. По конфіскованих речах з митниці. У нас така хороша виставка має бути. По конфіскатах. Confiscado, porque Контрабанда. la comunidad judía de judíos Єврейська община в Любомлі по нашій інформації, вже ми маємо документальні відомості, що вони тут із 14 століття. З 14 según століття. los hechos y documentos que tienen ellos, dicen que la comunidad de judíos apareció aquí desde el siglo XIV. На той час En este momento, і, entonces, і польський король, y і польські можновладці надавали євреям тут різні привілеї для того, щоб вони займалися торгівлею, ремеслом. І через те їх багато так з Європи сюди, от власне на нашу територію йшли. en este momento, siglo XIV, el rey polaco y algunas familias ricas polacas daban los privilegios a los judíos aquí para que pudieran vender y entonces trabajar aquí. В 1510 році 1510, єврейська община міста Любомель la comunidad de judíos de esta ciudad, de Lubomil, побудувала тут велику єврейську синагогу. construyeron una sinagoga grandísima aquí en esta ciudad. ¿Qué año? ¿Qué año? 1900. 1510. Бо чому велика? Через те, що було ще 7 молитовних будинків єврейських, дерев'яних. Molito. Ah, Mol- ¿por qué tan grande?
Це до чого? Вона велика і ще були. Ні, ну була назва її Велика Єврейська синагога, Це- але окрім неї ще по місту. Se llamaba la sinagoga grande Lubomir. de Lubomir. ¿Por qué grande? Porque además de esta grande, habían pequeñas casas para rezar hechos de madera, pero 7 pequeñas también. Єврейська община міста Любомель була однією з найбільших La comunidad de judíos que vivían aquí era una de las más grandes на теренах польської держави, en el territorio de Polonia. тому що наша територія більшу частину власне свого історичного відліку якраз відноситься до складу польської держави. Porque por mucho tiempo esta zona, esta región pertenecía a Polonia, mucho tiempo, casi 530 años. Casimiro, el grande. Casimiro. Casimir Casimir. III. Casimir III, так, 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 правильно, так. правильно. От в період між двома світовими війнами Entre dos guerras mundiales, населення Любомля складалося, значить, єврейська община міста Любомль становила 94% від durante, всього складу. entre estas dos guerras, en este periodo, de toda la gente que vivía aquí, 94% eran judíos, Ми маємо, de Lubomir. ми маємо в музеї велику підбірку єврейських історичних документів якраз міжвоєнного періоду. En este museo ellos tienen los documentos judíos del periodo antes de la guerra y entre este el Perfecto. periodo de la guerra. Маємо велику Tenemos- підбірку фотографій власне, Tenemos з algunas представниками єврейської общини. fotografías con los representantes de la Comunidad. comunidad judía. de Багато, judíos. багато фотографій Muchas єврейської fotografías синагоги. con la sinagoga judía, con Grande. sinagogas. Наші науковці, музейні працівники Científicos que trabajan en el museo мають спеціальні наукові дослідження по історії синагоги і по історії єврейської общини нашого краю. tienen trabajos especiales sobre навчання. Ще раз можете повторити це? Наші працівники музейні мають la власні, gente que trabaja en el museo мають tienen власні наукові дослідження. sus propios trabajos, Acá estamos. Мають trabajos. власні наукові Bluestein. дослідження, які присвячені власне історії Ein синагоги. Bluestein. Ujú, ujú. Aarón. Jacob. Acá está. Isaac es mi tío. Це і дядько каже, Ісак. Lucien. Sí, sí. Ну, це якраз список My розстріляних family. євреїв. Esto es la lista de de los hebreos Que murieron en el que holocausto. fueron disparados, asesinados. Aarón. Que sí. Тут маємо фотографії. Це єврейські склади в місті Любомель. Estos son Las casas. no casas, estos como Centro comunitario. Dice, puestos para poner algo. Sacarle una foto a Acá, mi esto. amor, te lo voy a sacar. Puestos donde ponían las cosas los judíos. Які Para здавалися, guardar. які Business. здавалися Business, в оренду. Que podían también alquilar y dar y regalar algo por el estilo. Це сім'я Мільштейнів, брати Мільштейн, Esto es la familia de los hermanos Milstein, які мали тут свою шивську майстерню. que, шевці, ага. Шили взуття. que tenían entonces su business, decimos así, business de tejer. Y zapatos, de ¿no? tejer, y zapatos también, Це exacto. Mi abuelo era sastre. Sastre, Sastre. Hacía trajes. ага. Ropa. І її цей, як його, дідусь, він якраз таки робив ці речі вишиванки, вишивав. Шивцем. Десь так. Шевцем був. Це єврейська громада мала свою друкарню, яка називалася Експрес. Eso era los judíos que imprimían los libros. Ah, ok. Imprimidores, sí. Ujú. Imprimidor, sí. Imprenta. Imprenta, sí. Це велика площа називалася Ринок. Це отут в центрі, якраз Eso- біля музею. Eso se llama alrededor del museo, la plaza se llamaba Plaza del Mercado. El mercado. Площа Ринок. От. В найбільші базарні дні тут збиралося до 500 возів
Ну, тобто із села, і євреї так само приїжджали і торгівлею займалися. Entonces, durante los días del trabajo, aquí llegaban hasta 500 carruajes. Carros, decimos así, grandes, hasta 500. От. durante Дуже, los días дуже del trabajo. потужним в Любомлі був спиртогорілчаний завод євреїв Райзмана і Копельсона. Coppelson Райзман. y Reisman eran dos Fabricantes de judíos vodka. que fabricaban vodka y licores. Aquí tenían una fábrica. Більше 100 найменувань, які йшли експортом в Польщу, в Habían, Росію. habían más o menos Rachman y Rachman y Coppelson. Coppelson. Habían más o menos 100 tipos de diferentes licores que ellos exportaban y vendían. ¿Tienen un baño acá? У вас є тут цей туалет? Туалет є внизу на першому поверсі. Primer piso. ¿Querés llevar? Sí. Ok. Доля єврейської общини міста Любомль є трагічною. El destino de la comunidad judía en Lubomel es trágico Тому що в жовтні porque, 1942 року porque en 1942 тільки в місті Любомль було розстріляно більше 6 тисяч євреїв. solo en esta ciudad fueron disparados, asesinados más de 6.000 judíos. За власне містом Любомль є меморіальний пам'ятник якраз на тому місці, де розстріли відбувалися. Fuera de Lubomel hay un memorial donde de verdad fueron disparadas estas Podemos personas. pasar ahora. А ми можемо проїхати до нього? Ну, я Ви думаю, зможете що... пояснити, як доїхати до Так, водію? зможемо. Дякую. От, із всієї єврейської общини, яка жила до війни в Любомлі, після війни залишилося в живих приблизно близько десь так від 50 до 60 осіб. Pues después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se ha quedado después de la Segunda Guerra Mundial, vivían solo 50-60 personas de judíos aquí en esta ciudad. Багато із євреїв виїхали з Любомля ще до початку Другої світової війни. Muchos judíos se fueron desde esta ciudad de verdad antes de la Segunda Guerra Mundial. Серед них, зокрема, сім'я Entre ellos- Аарона Зігельмана, Entre ellos la familia de Aaron Ziegelman. які виїхали до війни із Любомля. Ellos se fueron antes de la guerra.
У 80-х, на початку 90-х En років 1980-90, 20-го століття siglo XX. це відомий банкір, мільярдер, Es un billonario mundial muy famoso que es banquero, Ujú. який проживав і проживає сьогодні в місті Нью-Йорк. que hoy vive en En New York. Nueva York. ¿Entendés? Ucraniano. Він двічі приїжджав Dos в veces Любомль él llegó aquí в 90-х No, роках aquí. минулого. en 1990 más o menos. І він своїми зусиллями Con sus esfuerzos зорганізував organizó і показав виставку про життя Любомльської єврейської общини ujú, в Капітолії Сполучених Штатах. en Capitoli de los Estados Unidos organizó una exhibición y hizo una película de la vida de los judíos de Lubomel. По всіх штатах. Después hizo también Progresivo. esta película, ellos decidieron hacer alrededor de todos Estados Unidos. Виставка побувала також Exhibición в también, Англії, organizaron esta exhibición también en Inglaterra, в Польщі en Polonia і в Ізраїлі. y en Israel. Загальна площа виставки 2400 квадратних метрів. La superficie de exhibición donde organizaban tenía 2500 metros cuadrados. Арон Зігельман організував також знімальну групу, Aaron Ziegelman también organizó los operadores y los actores para la película. які відзняли документальний Que фільм hicieron una película documental, sí se dice. Ujú. Sí. Любомель. ¿Se Моя... puede conseguir la película? ¿Можно знайти цю? Так, він в інтернеті En є. internet hay, ahora va a decir el nombre. Lubomil, Фільм «Любомель. Моє серце пам'ятає». se llama Lubomil, mi corazón está, mi corazón te acuerda, Te recuerdo. te recuerda. Так само зусиллями Арона Зігельмана було Con el ayuda de Ziegelman була también. зібрана група науковців, дослідників, Ellos recogieron un grupo de científicos, históricos científicos, які збирали історичні дані про життя євреїв міста Любомель. que recogieron los hechos y historias de los judíos de esta ciudad. В музеях і архівах України, Польщі і Росії. En los museos de Rusia, Ucrania y Polonia. Як результат Y como el resultado діяльності Арона Зігельмана вийшла книга пам'яті. del trabajo de este señor, publicaron el libro que se llama Recordando Lubomel. І, власне, в якій презентовано історію Любомельської En que donde se puede encontrar la información sobre la comunidad de Lubomel. Ujú. ¿Dónde estaba la sinagoga mayor? А от ця велика синагога, де вона знаходилася? Значить, вона знаходилася в центрі міста Любомель, тут недалечко. Там є встановлена меморіальна дошка, якраз у Сергій Олександрович цим займалися. Там, де я люблю Любомель. Ні. Ну, ми можемо пройти, якщо. Va a enseñar. Ujú. Ось. І доля єврейської синагоги така, що Другу світову війну Durante el destino de вона esta. пережила, але тобто не була зруйнована. А у 1947 році її зруйнували місцеві радянські військові, які мотивували тим, що їм треба був будівельний матеріал. Pues lo que de sinagoga, yo era falso. Que esta sinagoga sobrevivió Segunda Guerra Mundial, pero en 1947 los soldados soviéticos destruyeron esta sinagoga para que el motivo era que necesitaban los materiales de construcción. Нещодавно ми брали участь Hace в poco tiempo написанні ellos también participaron en un proyecto шляхами штетлів. se llama Por los caminos de Stetlev. Ну, штетли – це маленький єврейський Штетл. містечко. Stetl. Штетл. І в тому, This one. Мгм. Сtetl. в Штетл. тому числі тут присвячений один розділ
місту Любомель як єврейському містечку. Y aquí un capítulo está dedicado A a Lubomil. Lubomil, como la ciudad de І judíos. тому я хочу їм її подарувати. Y es como regalo para vosotros. Oh, gracias. Будь ласка. Ось, якщо у них є бажання, Si queréis, si tenéis ganas, я можу їм представити нашого наукового співробітника, puede presentar una persona que es científico en este, який que- і зустрічався з que Аароном también Зігельманом, ha encontrado con Aaron Ziegelman і який досить глибоко вивчав питання життя єврейської y общини в Любомелі. que también estudiaba la cuestión de la vida de judíos más profundo. Якщо в них є бажання Sí, поспілкуватися, tenéis то я їх hablar зараз con él. запрошу. ¿Está acá? Він тут? Тут, так. Sí. 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 Можна, так? Ну, зараз, хвилинку. Скажем так, от жінка. Тільки, вибачте, я трохи не дочуваю. Можна голосніше? Так. Жінка, Передам. я не пам'ятаю, як її звати, тільки зустрів. А вона, її, скажімо так, родичі, це бабусь і дідусь, народилися тут. Це якраз таки була їх, це місто, де вони народилися і прожили час. Отак. Блюштейн. Блюштейн. Y here. Відоме прізвище, да? Apellido muy conocido. І яка доля їх? ¿Y qué destino tienen ellos? En Argentina. Argentina. Se fueron a Argentina. Sí. Вони поїхали в Аргентину. Коли перед війною? Cuando? Él en 1923 Він у 1923 році. y en el 30 más o menos. Y 1930. Entre el 23 y el 30. No exactamente, no sabéis Pero el exactamente. abuelo de ella nació No sabéis exactamente cuándo entre estos años. Sí. Між 1923 і 1930, от в цей момент. ¿Por dónde por qué puerto salían? ¿Por Dansk? А як вони виїжджали? Ви можете відповісти на цей момент? Як вони виїжджали? Через Гданськ? У нас там декілька є фотографій, яким кораблем, це у нас в основному з Балтики. З кораблем. Países Гданськ, Гданськ і Países Bálticos del Mar. Ahí. Riga, Ріга. Ріга, Ріга, так? Tallinn. Так, Балтика. Так. Ні, вони з Данська, вибачте. Гданськ, Гданськ, А з Данська. Пардон, Так, Гданськ. так. Гданськ. Dinamarca. Але No, Dansk. No, Gdansk, Es el puerto. la ciudad Portuaria. de Polonia. Pues. Había tren de acá a Varsovia. Тут були як потяги звідси ні, до то звідси вже потягом їхали до Гданська. з потягом з самого Так, Любомеля, з так? Любомля потяг до Варшави, а там... Десь деякий трен Ася Варсовія, іде Варсовія, Ася Гданськ. Y, Це в нас Привіслянська залізна дорога була. Se llamaba el camino de Previslánsk. Se llamaba el camino por de donde ellos cogían el tren y fueron hacia Varsovia. ok. Y los listados de los que vivían acá, los documentos de los nacimientos, ¿están acá o guardados o están en Polonia? А от ті, хто отримував свідоцтво про народження. У Ковелі, якщо вони хто хотів виїхати, то документація вся виготовлялась в Ковелі. Там, видно, представництво консульське було. Para tener documentos y salir de este país y ir a Gdansk, en Kovel tenían departamento consulado donde ellos recibían documentos para inmigración, para emigrar. Ajá. Y entonces Так. Entonces el centro se encontraba en Kovel. en Kovel. Yo digo un poquito más alta voz, es que Kovel actualmente, ¿cómo se llama? Kovel. Kovel, ok. Ковель так і називається, як тоді Ковель? Ну, оце тут Равит з Володимира якусь довідку давав. Esto es un documento de Владимир. Володимир Волинський, ¿sí? Так, це Володимиршу. Sí, Володимир. ese para mañana. Ну, це про народження, за Esto es de nacimiento. Esto es de nacimiento. Ні, якщо так, бо я ще не дивився. Да, це там уродження написано. Свідоцтво Так, про це уродження. Там польською мовою написано. Pero tu abuelo decía acá, ¿tenés el de tu abuelo? Sí.
Там, така. В Аргентині, так? Так, так, так. Значить, наскільки я знаю, хотів би зараз спитати Олег. через вас, чи приїжджали Олег. до нас двічі Арон Зегельман, єврей, уродженець Любомля, відомий бізнесмен Нью-Йорку. Чи вони його знають? Ну, вони з Аргентини. Нічого немає значення. Pero no conocéis este Aaron Ziegelman que es de Lubovil. Nunca No, habéis no. oído. No. con él? Чому я питаю? ¿Por qué pregunta? Бо він сказав, що єврейська громада з Любомля є в Аргентині. Porque él dijo. Вихідці з Любомля. Porque él pregunta si no lo conocéis. Porque el Aaron Ziegelman dejó que una comunidad grande de Lubomil está en Argentina. Підтвердять вони це? Ні? Є таке? ¿Podéis Чи confirmarlo не в o курсі no? вони? Sí, ¿O no sí. sabéis? Sí, hay una comunidad grande allá. Так, Є. є громада. Так, Ака ста, міра. але це ж вихідці з Любомщини. Мається на увазі. Не просто Краю, єврейська, а з Любомського З Любомщини. Любомщини. З міста Любомля з повіту. Pero no son solo de Lubomil, de esta región. Sí, 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 es Sí, cierto. acá, por ejemplo, el abuelo de ella, grandfather, Це Ковель, Polonia, є Poland. А, більше Блюстейн, так. Later, ¿dónde está la otra parte de tu abuelo? ¿Sabes que no Donde sé? dice Corrientes. Піддаси нашу електронну адресу, може вони щось скинуть там фотографії. que organizaban en Estados Unidos. Будь ласка, подивіться. що- Це в Ізраїлі вийшло про Любомську общину, а Арон Зельман створив хорошу команду, коли проект про Любомську общину. І на англійській мові доповнив. Es en inglés, Карта Любомля це es escrito y financiado por Ziegelman, por este señor. He hecho una campaña y los profesionales que decidieron hacer все про Любовіль. Es todo de Любовіль. Любомир y alrededor. Оцей проект, що він робив, El значить, proyecto que ви estaba розказуєте, вона haciendo. прийшла, все я дам. Sí, sí, el proyecto. А ще одне. В Буенос-Айресі проживав відомий бізнесмен з Любомля. En Buenos Aires vivía un Він business. написав книгу про Любомську En єврейську business, общину. vivía un businessman de Любоміль, de esta ciudad. ¿Cómo se llama? Як його звати? А от зараз пригадую, зараз я знайду книгу. Ahora va a encontrar su libro Я зараз пошукаю. ви para поговорите? para decirles. Estos eran los Можете сказати, що Солдати є ще хуї. англомовний і українською, і англо, і Естапо. польськомовний сайт, і якраз оцей Este hay que Шляхам buscarlo Штетл Роутес. y con- Y sí. también Y también багато фотографій. podéis escribir. También hay una página, де написан сайт. Ні, тут Ah, десь має бути чи. una página que está. Вот, це www. Так. Puedes hacer foto de la página donde está escrito en 3 idiomas sobre Любоміль y judíos de Любоміль. Ok. Sí, pero este nos regaló, así que lo llevamos. А оце ж ви Я подарував так, такий. так. ¿Cuál es la página de Lubomil acá? А яка це сторінка про Любоміль? Ковіль, ай. Володимир Волинський, ай también. І оце любов. Y Aquí está. Machev. Любоміль es 377. Ujú. 377. Hay fotografías viejas, también, Постові мати. Están también pedidos. sellos con Postales. sinagogas, postales, sellos, son sellos, con la fotografía de sinagoga. ¿Y Machev está ahí? Мачев, так само тут? Мацеєв? Мацеєв. Ні, немає. No, Немає. Мацеєв немає. З України тільки З- Ковель, Володимир і Любомир. De Ucrania solo Ковіль, Володимир Це Волинський. мається на увазі з Волині. З Волині. З Волині. Де Волинь, Волині. де Волинь. Так. Володимир Волинський, ви маєте Володимир на увазі. Волинський. Володимир Волинський, І Ковель Любомир. і Любоміль. Estas tres ciudades. Більше нічого. Скажіть, що фотографії, які є в цій книзі,
Вони в нас є в електронному Sí, вигляді. sí. І якщо Estas вони... fotografías que tenéis en este libro tienen en las... І ми зможемо їх відіслати. pueden mandar por Sí. email. Так, щоб не ми Para nos. Ujú. Де можна таку книжку купити? У Para мене мама, Mario. вона дуже Que ahora va un viaje a Ucrania. Vienen para acá la semana que viene. Але дуже захоплена цією. Debe В tenerlo. якомусь електронному Vamos a варіанті. probar. Йосиф Ших. Йосиф Шихт. Aquí Ajá. está. ¿Lo Testigo del conocéis? espanto. Він No. приїжджав в Любомель. Él también llegó aquí. Ми посилали одного українця, він до родичів, він зайшов до нього на квартиру, він подарував цю книгу. Él cuando visitó una familia de aquí, de un ucraniano, regaló este libro. Але його вже немає. Він Pero помер. él Але він murió теж був дуже desgraciadamente. заможна людина, мільйонер, Él фабрики. мав también там. tenía mucho dinero, era una persona rica. Та не знаю, може дарчий напис навіть є, не знаю. Moshe. Ну. Ну, Dice Moishe Para el Museo de la Guillermo, acá Ciudad. está mi abuelo. Pero ese no. А Pero, це mi amor, Puede haber Шевчак, otro один Мойше. наш земляк, єврей, теж Otro написав. De Torah antiguo, han traído también. Encontraron Практично, acá. коли німці гето знищили, Quando- вони всю документацію, всі книги попалили. Desgraciadamente, cuando los... Así. Así. ¿Escucháis? Sí, estoy escuchando todo. Cuando Teneme acá. los nazis, nazis, cuando los nazis construyeron y destruyeron gueto, porque sabéis, antes de mandar todos los judíos a los campos de concentración, destruyeron guetos y quemaron todos los libros, documentaciones, lo que hicieron. Saca el dedito para... До речі, вони хотіли запитати, а куди Силові відправляли маневри. наших українців, в які лагеря, табори відправляли? Українців чи Євреїв. Євреїв практично в табори майже не відправляли. Маємо тільки факт, що в Собібур біля Владави, за Бугом, був поврознік єврей A Sobibur. і вижив, бо там Медико. повстання євреї зробив, і він вижив. En general dice el señor profesor, que, можна, да, покласти сюди, que los judíos de aquí no mandaban a los campos de concentración. De Volín, de esta zona. Hay unos documentos que dicen que los judíos mandaron a Sobibur, donde ellos organizaron una revuelta y ¿выжили? Hay una Вони película. підняли повстання, і Ellos- багато Hay una людей померло. película. Є фільм. La fuga de Sobibor. Так, Fuga- так. От зараз якраз De є film. Ahora quería hablar sobre este film. Y pues ellos organizaron ahí una revuelta y pues sobrevivieron. ¿Выжили? Після, коли визвала Червона армія, І quando- Собибур, quando- то відомий єврей, кореспондент, Етін чи хто, не пам'ятаю, він його знайшов і взяв в нього інтерв'ю. Було опубліковано в 44-му році. Y cuando en 1944 el Ejército Rojo liberó esta parte de Ucrania de los nazis, uno de los Sobrevivientes. soviéticos decidió hacer un reportaje con un señor que sobrevivió. Entonces, Повротник прізвище його, повротник цього єврея. Povrodnik se llamaba este judío que hacía Que había- entrevista. І крім того, були й українці в цьому таборі, Además, військовополонені. en Sobibur habían también los ucranianos con judíos también, los que organizaron toda esta revuelta. Але місцевих жителів практично дуже євреїв
дуже мало в концтабори відправляли. Їх тримали в гетто рік, забрали все золото, срібло, після того тут розстріляли. То тільки одиниці в En концтабори general, попали. desde este lugar, pocos judíos fueron hacia campos de concentración. Hacían así, los pusieron en gueto, construyeron el gueto, después de quitar todo oro, Sí, sí. todos joyas y lo que tenían, dispararon. Ahí en donde está el memorial, Eh, en el bosque, en el medio del bosque. ¿Dónde? El hay, monumento. que hay un monumento que dijo. Це про цей монумент якраз ви казали, меморіал. Так. Sí, sí, ahí. En Auschwitz yo vi que estaba Sissel Blufstein, В la mamá de mi abuelo. В Аусвенцим, коли вона поїхала, вона бачила, що там Pero була ese Сісель listado no es de Блюштейн. Auschwitz. Solamente Es de decía todo. Sobibor. Прабабушка її, скажімо так, Decía яка там загинула. Sobibor. І вона казала про Собібор, вона розповідала про Собібор. Ella sobrevivió? No. Вона не вижила, отак, але розповідала Pero про no це. Ну, sabemos. практично наша єврейська община мала майже 600 років. В 42-му році були повністю всі розстріляні. Декого місцеві люди спасли, бо брали їх на роботи, посилали. А потім вони їх переховували. En general, todos los judíos que vivían aquí 600 años, por cierto, sobre esta cosa que usted dijo, que antes, durante la Polonia, 1922, antes de ocupación, los judíos no mataban aquí. Mataban durante Segunda Guerra Mundial. Y pues dice que todos... Pogroms no había acá. Погроми не були тут. Погроми. Погромів не було. Ну тільки після того, як євреї були всі знищені, розстріляні фашисти. Українці не розстрілювали, німці розстрілювали. Вони не довіряли. Ну, українці поліцаї тільки були, вони охороняли гетто, але розстрілювали німці. En general mataban los judíos, porque ucranianos, habían policía ucranianos, habían entre ellos, pero ellos solo estaban ahí en gueto, por ejemplo, controlando, pero no asesinando. Asesinaban solo los nazis. En general. Y decía sobre 600 judíos que la comunidad que vivía aquí todos estos años. Durante la Segunda Guerra Mundial, casi todos, sino algunos que fueron que sobrevivieron, los utilizaron como trabajadores. Estos sobrevivieron, algunos, pocos de ellos. En general, Sí. todos fueron asesinados. А вони питають конкретно, якого періоду погроми? За Польщу, Pero el periodo de pogrom, ¿cuándo? ¿Durante Polonia o durante... Коли була польська держава, погромів не було. Cuando había Polonia aquí, no habían pogroms. Y cuando había en Rusia, Росія, коли була? О, в 905 році Esto fue en були погроми, 1905. 1905 habían pogroms ¿de aquí. 1905 a cuándo? З Був 1900, створений Союз руського народу. 1905 до. Ну, це десь було пару років. Це не в Любомлі. Це не в Любомлі, це в Російській імперії. Це Російська Pero імперія es, була. es Imperio Ruso. Imperio Ruso. El Imperio Está Ruso. bien, pero ¿hasta ¿Pero en cuándo? qué época? Pero Hasta, aquí hasta el 18, aquí ¿no? Aquí no habían rusos. Y- El Imperio Ruso no llegó aquí. Ah, ¿no? Дуже багато старань приложили, бо була боротьба між православною вірою Це і іудейською, то російські священники якраз оце і очолювали дуже часто оці погроми. Y se llamaba, si cogemos Rusia, Imperio Ruso, se llamaban, як вони називалися русські? Союз руського народу. Se llamaba Unión del Pueblo Ruso, que en general los pastores o los obispos rusos, patriarcos, organizaban utilizaban el juego, utilizaban la cuestión de judíos para organizar estos pogroms. Pero a esta zona nunca perteneció Rusia, al Imperio Ruso. Ця Це зона ніколи, ну. ніколи Що? не належала Російській імперії. Ні, ну Повторіть. після поділу Польщі 3-го
І Так. до Да, 1919 року належала якраз Російській А імперії. от Російська імперія до 15 року тут була. aquí en esta zona, Imperio Ruso hasta 1915. Ok. Esto hasta 1915. Entonces el abuelo de ella nació cuando era Imperio Ruso, Значить, її, porque nació en 1906. її Born. її Бабуся дід, чи її дід, дід народився якраз, це було 1906. Seis. Seis. У 1906 році, це Ну, значить це була Російська імперія тут Російська була, імперія. так. Але вони питають, може вони виїхали із-за того, що погроми були. Ні, не просто було, вони не шукали було. кращого життя. Aquí no habían pogroms. Ok. En esta zona, en Lubomil, no. Puede ser que se fueron porque buscaban la vida mejor. Справа в тому, що щоб підтвердити Había persecución. Ellos se escaparon. Вона каже, що якісь такі, якісь це були, бо вони вимушені були ну, в втекти. кожній сім'ї могли різні поводи бути. Справа в тому, щоб вони мотивувати ті погроми, вони в Києві судову справу відкрили Бейліса, єврея Бейліса. Вони приписували, що він різав молодих київських хлопчиків і пили кров. І оце рік проходив суд, але між іншим, і оце вони мотивували ті погроми. Porque si cogemos Imperio Ruso para motivar que pogroms habían, ellos organizaron especialmente un tribunal para organizar estos pogroms. У нас немає відомостей, щоб були погроми в Любомлі саме. Pero sobre pogroms en Pero por ahí no estaban acá, Lo que pasa es pero que los llevaban de acá a un Lubomil lugar. tenía Pero- 95% de judíos. Pero sobre Lubomil ellos dicen no tienen ningunos documentos que en Lubomil mismo, exacto que en Ucrania habían pogroms, en Lviv habían pogroms, pero ¿Eso es cerca de acá? Sí. Lviv у нас скільки? 200 кілометрів. До Львова. До Львова 200 кілометрів. 200 kilómetros, 195. 195. Y- Pero en Lubomil ellos no tienen documentos sobre і в pogroms. Києві En Kiev адвокати Київ, цей процес виграли, і після того цей погроми закінчились практично. І- Оправдали так євреїв. і en Kiev, cuando були погроми в Києві, правильно? Так, а в En Любомлі не було. En не Kiev, чути, не en відомо. Kiev habían los pogroms. І El de 1906 Це- fue muy famoso. цей 1907 року. Так, так. De Kishinev y de... Але Російська православна церква і на території Любомського Любомля випускала спеціальні листівки, літературу антиєврейського спрямування. Pero Коли los- були погроми в Києві, в великих містах. Cuando habían los pogroms en ciudades grandes, la iglesia ortodoxa rusa, especialmente ellos producían unos Panfletos. papeles, exacto, etiquetas anti-judíos. Especialmente. Y en 1907 había un pogrom grande, después había un tribunal donde los judíos con abogados ganaron este proceso. Entonces, puede ser escaparon porque en ciudades más grandes habían pogroms, pero ellos no tienen ninguna... Acá en el pueblo, en esta ciudad, no había. No tienen esta información. No tienen- la tienen a la información, ¿ok? de la gente que ellos piden al obispo ruso para que protegiera Unión Rusa anti-judía. Habían los documentos. Pero sobre los ¿Cómo pogroms- antijudía? ¿Qué querés decir? Con- Que protegieran. entonces que eran antijudíos. Habían las Hay personas documentos. Antisemitas. Ellos se escaparon de eso. Y no pudieron irse todos. Вони кажуть, із-за цього от якраз такі... Había antisemitismo. Ну, антисемітизм був тут. Ви знаєте, тільки було на релігійній основі. Це боротьба двох релігій православної і юдейської. Sí, porque habían, decimos así, problemas religiosos. De una parte, religión judía,
de otra parte judaísmo, de otra parte Catolicismo ortodoxo. 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 Catolicismo ortodoxo aquí no había. Але були також і випадки, що євреї входили до заборонених в Польщі політичних партій, наприклад, як Комуністична партія Західної України, і польська поліція їх переслідувала за це. Pero, Fotografía también, pero sí. sabemos que también habían los casos cuando los judíos en las comunidades judías, partidos de judíos políticos, fueron prohibidos en Polonia. Sí. En Polonia y como también los comunistas, comunista. como un partido comunista ucraniano que también había. Eso había, sí. У Любомлі був процес, там більше У 20 Любомлі- чоловік комуністів судили. Mi abuelo то, era comunista judío. то 2 євреїв посадили в тюрму за КПЗУ. Її дід був єврейським комуністом. Да. Це може бути і вам і через те, що Puede так, ser так, por так, eso también perseguían. польська Por поліція eso policía polaco perseguía también los comunistas. Eso también puede ser uno de los Sí, casos. pero se fueron por judíos, pero no Ah, importa. Está no, bien, no hay але problema, це- déjalo así. але це- фотографії, але це- може, впізнають діда. Sí, що? Але це, вона каже, було за рахунок того, що було за Оце рахунок... фото, 27-й рік, 1927. процес над комуністами, і тут євреї є, яких судили. Proceso contra los comunistas, entre estos comunistas hay judíos. anda a saber dónde está. Оце. Почалася польсько-українська війна, але ж було ще, що під час польсько-української війни загинули євреї. Ви маєте на увазі польсько-українську війну якого час. періоду? Під час, це після Першої світової війни. Ви маєте на увазі радянську польську війну 1920 року, так? Радянська війна. Ну ні, а спочатку ж пам'ятаєте, коли ЗУНР була проголошена? Ну, ЗУНР, правильно? так. Ну, ЗУНР але було. це бойові дії в основному у вас там були на Галичині. На Галичині, О, так. тут ні. Ні. Y antes del 1905 era Imperio Austrohúngaro acá. No, Волинь, después... Ви будете займатися? Ну добре. У мене там Pues оформили él se виставку, va, я él se va, вибачаю. estamos con él. Una Mira, foto. Ринок. se llamaba Plaza del Mercado І вона використовувалася, зокрема, і єврейською общиною як торгова площа. y los judíos, мы ще не їдемо, y los judíos lo utilizaban como la plaza para vender mercados. По всьому периметру площі Alrededor de la plaza розміщувалися єврейські магазини, se encontraban Negocios. las tiendas judías, фотоательє, las como Casas, fotoatelier, casas de atelier, fotografías, єврейські аптеки. las farmacias judías, Apoteca. apotecas, Ну і, власне, ці майстерні. y también diferentes різного роду. talleres para tejer y etcétera. Alrededor de toda esta plaza. Тут недалеко, то ми можемо пройти. Vamos, no necesitamos coche, no está cerca de aquí. Y también diferentes talleres Ujú. se encontraban. Casas que hayan quedado de esa época. que- Якісь дома з цього моменту, з цього часу лишились. Ahora va a enseñar. sí. Ok. ¿Te imaginas si mi bisabuelo vendía lo que hacía acá, en esta plaza, Lucas? У 1947 році була велика пожежа. Como en 1947. Так,
1947 había un incendio fuerte І більшість дерев'яних споруд, y в тому muchas числі- construcciones que fueron hechas de leña, de De madera, madera. в тому числі єврейські, y también incluso judías згоріло. fueron quemadas. Se destruyeron. Сьогодні маємо це двохповерхове приміщення з синім дахом. Hoy tenemos esta construcción de dos pisos con el techo azul. Sí. Колишнє приміщення єврейської аптеки, власник Лейдер. Hace mucho tiempo el jefe de esta construcción se llamaba Leider, que tenía ahí la farmacia. Era también judío. Ajá. ¿Y es la casa original o Це está arreglada? оригінальне чи це вже Ні. перероблено? Es que es Está después de la reparada. reconstrucción. Este lugar se destruyó mucho en la guerra. Під час війни було багато чого зруйновано. Під час війни ні. Ні. No. Окремі Algunas- єврейські будинки Algunas casas judías внаслідок бомбардувань були зруйновані. fueron destruidas a causa de bombardamientos. Bombardeos. Але це тільки по окраїнах міста, не в центрі. Pero afueras, no en el centro. ¿Te diste cuenta que tienen mi nariz? Dices, esta es mi nariz. Yo miro a la gente, tienen la nariz. Los polacos no, pero tienen mi nariz. La nariz Bluestein. Ніс, який вона має, дивиться на людей дуже схожі. Як от тут у людей теж. Будинки, які є з цієї сторони, це забудова 20-30-х років. В тому числі всі будинки. оці. Las construcciones que podemos ver aquí son construcciones de 1920. Це 20-30 роки. 20-30. Sí, Antes de la guerra. 1920-30, antes de la guerra. І це якраз частина з них і належала. Es, algunos de estas construcciones pertenecían a los judíos. Так, прошу сюди. Por aquí, por favor. Es como también con la ciudad, cuidado, con la ciudad de Lviv. En la ciudad, por ejemplo, sabéis, Kiev y Ucrania, que está en el centro, fue completamente destruida por la guerra. Nosotros en la parte occidental hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Cuando los nazis llegaron, los soviéticos fueron, porque no tenían nada para responder. Cuando llegaron los soviéticos, nazis se fueron. Entonces así. Pero mucha parte de Ucrania, este centro destruido completamente. Там son las... Що? Там son las... Пожежна частина. Ahora vamos a ir. Es el periodo soviético. Ahí. Esto es moderno. Тут, власне, на місці у цього магазину знаходилася велика єврейська синагога. Pues en lugar de esta tienda grande se encontraba la sinagoga grande. Це такий вигляд вона мала. Es como, ¿qué forma tenía? Podéis ver aquí. Como fuerte, fortificas. Muy fuerte. Ми маємо в планах. ¿Queda algo de las paredes? Щось лишилось від стін? Ні, нічого. Nada, absolutamente. No, porque lo usaron para material. Absolutamente destruyeron hacia el cimiento. Hasta Los rusos. el cimiento. Ми на цьому Росіяни? Росіяни. тут була військова частина, радянські військові. Soldados soviéticos. Soldados soviéticos. Значить, ми маємо в плані Ellos tienen en futuro tienen un plan
зробити тут Hacer así або фотодокументальну О. виставку, o una exhibición documental Ujú. para enseñar у вигляді або банерів на всю стіну. como más o menos como si fueran banner, Sí. banner, sí, sí, banner. Так, Eh, на якій ми покажемо фотографії, як жила єврейська община до війни тут в En Любомлі. estas fotografías ellos van a presentar cómo vivían judíos antes de la Segunda Está muy Guerra bueno Mundial. este lugar para hacer. Ujú. Не знищило. Ну і тут так недалечко, 2-3 будинки можемо Ajá. глянути. Y hoy todavía tenemos en esta ciudad tenemos algunas casas de madera del periodo de judíos. Podemos verlos. Podemos ver. Acá en este espacio, entonces, donde ahora hay un supermercado muy grande, estaban la sinagoga de Lublin, de Lubomir. Miren lo que es el terreno, se van a dar cuenta del tamaño que tenía la sinagoga, inmensa, para una ciudad bastante pequeña. Sí. Que por fotografía parece muy grande, Ujú. pero tienen algunas fotografías donde al lado de sinagoga están otras fotografías. Otras casas. Y no parece tan grande como parece. Por ¿Y qué ejemplo. pasa con los judíos? de Israel? Sí, de judíos él dice su comentario, si esta sinagoga no hubiera destruida, Ujú. esta ciudad podría ser segunda Uman. Uman es una ciudad en Ucrania del peregrinaje de judíos ortodoxos, donde ahora viven 30.000 judíos. Ajá. ¿En dónde 30.000. queda? Esto en Черніговська область, так? Умань, Вінницька. Ні, не Вінницька. Черкаська. Черкаська. Región de Черкаси. Ujú. Tenemos una ciudad Uman que es una ciudad de peregrinaje. Podéis entrar en internet y ver el vídeo. Ujú. Viven muchísimos judíos ahí y vienen ahí, pero mayor parte de estos judíos son ortodoxos. Ujú. Porque ahí sí se preservaron las sinagogas. Sí. No, es que ahí hay la tumba de Равін. Як звати цього равіна уманського, до якого вони їдуть? Цадик. Цабик, так?
un rabín sabe que para ellos, Uman, para ortodoxos, es como la segunda Jerusalén. Ok. Y unos vienen ahí, abren business y por ejemplo, año pasado, Uman visitaron, en 2 meses visitaron 30.000, 50.000 judíos Ujú. ortodoxos. Це колишній єврейський квартал. Hace mucho tiempo esto fue el barrio judío. Більшість будинків, так як я говорив, що вони були дерев'яні, через те, що примикали щільно один до одного, в ході пожежі. Muchas construcciones como una casa estaba al lado de otro, Ujú. a causa de este fuego fueron destruidas. Але в кінці кварталу Pero, декілька pero будинків donde se acaba esta calle, Sí. todavía se puede ver algunas construcciones Pero estas sobrevividas. también son de esa época, ¿no? No, ¿No? no, esto no es de esta época. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial. Ah. Vamos a ver estas que son antes. Son evangélicos adventistas del séptimo día. Ajá. Ajá. Esta casa en la esquina. Це єврейський будинок. Esta- І наступних два справа зліва. Esta y los siguientes dos. ¿Y cómo se llamaban las calles, saben? ¿Tenían nombres Ahí hebreos? está. А No. як називалася ця вулиця? Ця вулиця називалася. Зараз згадаю. Тильна. Тильна. Тильна в плані. Значить, тильна. місто було внесено валом, було 3 воріт. От, і це як був край. Tilna es como suburbio. Ajá. Es que había ви кажете, було так от обнесено, да? Había como si fuera tres puertas. Y esta era la parte donde estaba una de estas puertas. Por eso la calle se llamaba esquinal, o como se dice. Esquina. Rinconal. Rincón. Esquina, rincón. Esquinal, rincón. Це автентичний єврейський. Esto es auténtico. Este es auténtico judío. A la izquierda, a la derecha. Y este lo que. Y no se sabe a qué familias Не pertenecían. знаєте, яким Кому належала власна Кому належала? Ні. Esto no sabemos. Qué lástima. Kopotka. Більше вже як 600 років. Que tiene también más de 600 años. ¿Pero se incendió? No. es- Він не згорів, да? Оце все не згорів. Оце вони муровані, цегляні. Porque fueron hechos de ladrillos y de... esa tiene 600 А años. оцей теж має 600 років? Ми пройдемо до костелу. А оцей має 600? Оцей прямо, Так. значить, на фундаменті він стоїть Los ще з cimientos, князівських часів. з los cimientos Волинсько-Галицької son держави. del siglo XI. Los На, cimientos. на фундаменті. Los А cimientos. сама будівля Pero la перебудована в кінці construcción 18 століття. está reconstruida en el siglo XVIII. ¿Y esta es más nueva? А оця Православна церква 1884 року. 1884 es ortodoxa. Можемо пройти. Podemos acercarnos. Esta también es ortodoxa. Es ortodoxa. Вас багато, да, московських треба? 3 московського, 2 українського.
Con nosotros hace el memorial porque Vamos. él sabe la dirección. Después vamos a volver por este camino y Sí. entonces... Поїхали тоді. Entonces los cimientos de estas son del siglo 11-13. y esta es ortodoxa y Es aquella, ortodoxa. y aquella es católica. Ortodoxa. Aquí hay 4 iglesias ortodoxas. Dos moscovitas Ajá, і 2 українських. esta es ucraniana. Las Це оці дві церкви, які ми бачили, це московська, Так, так, так. Московіта. Ah, esta es moscovita. Де московіта, де Москва. Ok. Acá hubo gueto, hubo un gueto, Це було гетто, да? Там, куди ми їдемо. o directamente. Nosotros vamos al puesto donde fueron disparados. Sí, pero había gueto. Ghetto. Hubo un barrio especial para los judíos, En, un barrio. en Lubomil habían 3 sitios para ghetto. Ajá. No existe ya, fueron destruidos. Está bien. Porque los nazis cuando salían ya destruían Destruyeron todos. todo, la evidencia. Mañana cuando llegamos al Lviv voy a enseñar 2 puestos. Un puesto donde vivían los judíos y todavía tienen mezuzas, Ajá. ¿sabes Ah, qué es eso? sí. Y además voy a enseñar gueto. Esto. Por acá entonces venían caminando. Stanislav Lem. ¿Sabéis quién es? ¿Quién? Stanislav Lem. Solaris. ¿Habéis oído algo? No, pero podemos buscarlo. Un escritor polaco, judío polaco, Sí. que escribe un libro Solaris. Y Solaris. después con estos Solaris los soviéticos y americanos hicieron una película con George Clooney, por cierto. Ajá. Ah, vamos. Era del Lviv. Muchas personas importantes del Lviv. Porque hasta acá Mañana lo entonces veremos también. caminaron los judíos. How many? І скільки ¿Cuántos? євреїв отак от проходили тут? Більше приблизно до 6 тисяч. Aproximadamente 6.000 personas estaban Aproximadamente caminando 6.000 y personas. esto era el camino que llevó al puesto donde fueron disparados. Дивіться, якщо брати весь тогочасний Любомельський повіт, тобто як за Польщі, так було, то у всьому Любомельському повіті десь налічувалося порядку трошки більше від 8 тисяч. Це в повіті. Євреїв. Бо розстрілювали в Любомлі, розстрілювали в Шацьку, розстрілювали в Головно, розстрілювали, таке містечко було єврейське Опалин, сьогодні село Вишнівка, там майже 1000. Зганяли з усіх усюд. Normalmente, ¿sabéis cómo lo hacían? De toda la región llevaban los judíos a un puesto y mataban. Hacían una fosa Sí, sí. Отак вели їх Так, сюди. так, y los mataban de un balazo. Спеціально так Y después ya empezaron a hacer, es que sabéis que los soldados no lo querían hacer, no le querían hacer y para ellos era como disparar matar a una persona y por eso ellos empezaron a hacer las cámaras de gas. Según nos dijeron a nosotros, el problema era que cuando disparaba le Muchos- salpicaba la sangre La y sangre. le manchaba la ropa. Algunos dicen esta versión. Segunda versión que gastaban mucho dinero para disparar. Tercera versión que no todos querían hacerlo. No todos es querían que, Y es que después ver y entonces lo que hacían, Тут є ¿sabéis? джерело, дуже Daban, смачна вода, як будемо назад їхати. Ага. daban, ¿ah? Джерело тут дуже хороше, можна попробувати водички. Думаете, можно? Ну, в принципе, Але aquí чудак hay, є aquí супер, hay un так? fuente de agua. Bueno, fuente de agua dicen que el nivel de mineralización y mineralizado, todo bien. Pues, y daban instrumentos para judíos que excavaban sus propias tumbas. Да-да. Саша відмовився. Розстрілював, приїжджав з Ковалем, власне офіцер. За спогадами, так як розказували очевидці, свідки. Como decían los testigos, el señor que ordenaba con los
que ordenaba con todo esto, organizaba los disparos, хто він був? Офіцер, але не лейтенант. Era del grupo de tenientes de Kovel. Llegó aquí y entonces dirigía con todo este. ¿De la SS? De la SS? De la SS. А жінок і las- дітей уже такого юнацького віку із сусіднього села, тут село Бірки є. А І я- так само з Любомля українці мають на увазі зганяли, щоб вони закопували. Y pues aquí hay pueblo Birki, y donde ponían los cuerpos de las mujeres y niños pequeños y los en general para enterrar llevaban los ucranianos y los ucranianos tenían que enterrar los cuerpos. Y esto No los estaba- quemaban. ¿Не спалювали? No, enterraban. Caminaron por el Feramo. Enterraban, en general enterraban los ucranianos. Pero- el pueblo Birki. En todos los campos de concentración había ucranianos mercenarios que trabajaban para los nazis, para los nazis, para los alemanes. А це отут. Отут, Буде так? акація, Я туди тоді трошки. розвернуся. Vamos a salir. Ujú. Він каже, що в цих таборах, концтаборах, були українці, які теж КАСІНК. Eran los que actuaban como policía. Por ejemplo, había поліцаями. 15 alemanes були y 200 ucranianos. українці були допоміжні поліції. Los ucranianos eran en la policía de ayudantes. Ujú. Значить, Bueno, допоміжна, ¿dónde? допоміжна поліція займалася охороною порядку громадського. En general, policía, los que trabajaban en policía, ellos normalmente miraban y controlaban para que todo Ujú. esté bien, entonces. І у всіх випадках українську допоміжну поліцію українці не допускали до розстрілу. Вони тільки могли як конвой йти в охороні. Entonces, en muchos casos, Расстреливали los ucranianos ya podían acompañar el grupo de judíos, pero disparaban en general los de nazis. Los nazis. Ми Ahora пройдемо зараз vamos цю ahí. територію. Cuidado aquí. Там, де меморіал, да, ви кажете? Este sitio se llama Cegelna. En ucraniano significa ladrillos. Es que hace mucho tiempo aquí se encontraba la fábrica de Sí, ladrillos. por eso hay pozos, ¿no? Ujú. Estás. Sí. La vida no es increíble que estemos acá nosotros. Acá, digamos, un memorial donde se mataron a 6.000 judíos. Entonces aquí estaba Ya. el sitio donde los judíos fueron Donde- disparados. Después, ya, а коли були перепоховання Ну, це радянських вже часів? десь в 60-х роках. En 1960 ya algunos cuerpos ya enterraron en otros Там sitios. тільки маленьку частину, бо, Pero- бо ¿Y aquel monumento? А оцей Ahora монумент. más. так, це вже встановлений він був радянською владою десь в кінці 80-х. на Esto початку 90-х. 1980-1990 durante la época soviética. Este monumento instalaron, це єврейське, да? Що? Цей монумент означає щось. Ну, що то на монументі, значить, там підписано, що тут розстріляно. Sí, este monumento dedicado que ahí está escrito. Бо достеменно... ¿Se puede ir? Можна? Так, так. Sí, 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 por favor. Достеменно ніхто
Porque según los nombres no pueden decir exactamente. Ujú. Puede ser que el territorio era más grande donde dispararon. Seguramente. Qué pena que no esté más cuidado, ¿no? No tenemos la comunidad. Claro, No tenemos la es comunidad. cierto, es cierto. Y, claro, me кажется правильно. No tenemos la comunidad y por eso nadie, no tenemos, y no tienen dinero para hacerlo. Voy a decir Solo 2 veces por un año ellos arreglan aquí todo, cortan. ¿Qué dice ahí? А що написано? Значить, написано на цьому місці в 1941-44 Aquí en 1941-44 замучено понад 5 тисяч радянських громадян. радянських Ну, це так у радянському дусі написано. fueron asesinados y torturados los ciudadanos soviéticos. Soviéticos. Бо це з Soviéticos. Радянського Союзу. Porque ya esto fue como ya los soviéticos en 1944 consideran este sitio, todos los ciudadanos, no habían ucranianos, rusos, Ujú. uzbecos o O judíos, judíos. todos eran soviéticos. Todos eran voy a soviéticos. hacer un rezo, ¿sí? ¿Можно вона помолиться? Так, так. Sí, por favor. Itgadal Bekadash Merraba, Amén Bealma de Berajirute, Beimalik Malhute Bejayejon Ubio, Meijon Uba Jayelek Lejol, Bet Israel Bagala Ubisman Karib, Bembru Amén. Amén. Leshesh Merraba Me Baraj, Lealamum, no, Lealam Uleolmei Al Maya, Itbaraj, Beit Tabaj, Beit Poar, Beit Roman, Beit Nase, Beit Adar, Beit Ale, Beit Halal, Shme, de Kudesha, Brihu, Leela Mikol, Bithata, Beishrata, Tush, Bejata, Bene, Gemata, Gamiran, Bealma, Bimbru, Amén. Amén. Leshe, Shelama, Rabá, Min, Shemaya, Beyahin, Alino, Bealcol Israel, Bimbru, Amén, Ose Shalom, Imromat, Uyase Shalom, Aleinu, Bealcol Israel, Bimbru, Amén. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Amén. Y incluso esta parte también. Ujú. Los fosos abiertos, refieren los fosos abiertos. No hay ahora fosas Ahora no hay no hay, abiertos. no, Pero, no. pero toda la zona, toda la zona puede ser que también 2 veces más grande. Claro, porque era mucha gente. Mucha gente. ¿Vamos? ¿Por dónde? Por aquí. Aquí también. А розкопки не вели, Юра? Ну, значить, в 60-х роках трошки гумаційні роботи проводили, але це було як на секретом. Ага. Комітет. І знаходили. Так. Алло. Років, Доброго дня. І дійсно вже були євреї. Так, років 5-6 назад. Так. В музеї ще попередній директор відкривав виставку А, я історії це теж. єврейської общини, бо трошки маємо матеріалів. Прошу Ah, ya. запрошувати людей. Se me picó algo. Там була одна жінка, пам'ятаю, La vida me picó aquí. українка, маленькою. La vida. Да, вона вижила це. Esta mujer durante esta conferencia era testigo de... Ucraniana. ¿Una ucraniana была? Вона українка, так. Sí, era ucraniana. Y dice cuando pasaba aquí por autobús, con el autobús,
y por la ventana veía como estos judíos que estaban enterrados aquí, en algunos momentos la tierra se movía, que todavía eran vivos algunas personas. Entonces, y él dice que como se quedó en su memoria y mucho tiempo ella no podía dormir. Entonces, eso era así. ¿Y esto cuándo fue que lo dijeron? Esta- Hace 5 años. Hace cuando 5 fue años, la- це 5 років тому, да, організували? 5-6. 5-6 años. Él no era el director de este museo entonces, Y- pero dice que Y ahora, ¿qué día fue esto? це коли це було, в який день? Що ж В який день це організували? One day or Це на один день було, чи це Ні, було це декілька? виставка була, вона тривала десь порядка 1,5-2 місяці. Dos meses. Durante dos meses era, mataron a todos. organizaron esta exhibición. No, ¿cuándo mataron a los 6.000? ¿En un solo día? 6 тисяч людей, протягом якого... Ну, основна маса, тому що на початку, коли німці зайшли в Любомель, то в перший, це власне в червні, 25 червня 41-го року, то і вже на протязі 41-го року такі були, якби поодинокі. Десь там євреїв вбили, там євреїв Але вбили. масовки не було. А масово Cuando, найбільшу кількість з 2 по 4 жовтня 42-го року. Pues cuando apenas llegaron aquí los nazis, era, якого це було, 22 червня, так? Вступили в Любомель 25 червня. 25 de junio llegaron aquí los nazis, pero no habían enseguida todos los judíos disparados. Sí, algunos mataron por Diversión. por diversión, espías, etcétera, etcétera, pero con un grupo grande lo hicieron 1942, sí, ahora vamos, 42 desde 2 hasta 5 octubre, de octubre. Entonces, 2 al 5 de octubre del 42. І тої жіночки, кажеш, зараз, Ну, якщо я би знайти, то нереально, так? не можу вам сказати. ahora Ahora sí ya estamos sí, preguntando sobre esta mujer testiga, pero Porque dicen no cinco. sabemos qué pasó con ella, dónde está ahora, Baba, dónde la baba. encontraron. Ella podría decir muchas cosas. Al momento, Aquí, ¿puedes? ¿Se ve? Ujú. ¿Se ve la construcción? Sí. quiere- Так, відкривається. Sí, sí, está asegurada. ¿Cómo se abre? Опен. Як він? Як це Тако до називається? купочки, скажи, і в бік. Sí, Ok. No. До купочки і в бік. Воно відкривається. puedes unirlo y después a la izquierda, A наліво, la derecha. Ahí. І на себе, туди. Y ahí. О, окей. Все, Ok. Un poquito más, se puede abrir un poquito más. dice él. Ага. Останній власник Дмитро Бачов України. Коли я перевіряв горище, прийшов велику кількість єврейської літератури. Богословської. Тора, напевно, так. Тори не було. Не було. Це десь так 18-19 століття. Я от це скажу потім. Esta construcción que podéis ver a la derecha. Esto fue la casa judía, aquí vivían judíos, якісь євреї жили, да? Так. Y con el tiempo ya, cuando esta construcción, esta casa ya pertenecía a un ucraniano, En en subterráneo encontró mucha literatura judía. judía. Entre... так. І частину з тої бібліотеки, я вам потім розкажу, куди він іншу частину подів на свої потреби власні. Але частину, власне, Віддав. в великому музей собі. І воно лежить в музеї зараз, так? Пояснили йому, що його треба в музей передати. Да. Ну і ми в музей. І... А є у нас тут воно? Ці книги? Вони в музеї зараз знаходяться. Y muchos de estos libros él Se los donó al museo. regaló al museo, porque le explicaron que hay que dar al museo. Porque algunos libros él Vendió. no exactamente vendió, lo quemó y utilizó para su... На території заводу було знайдено 3 єврейських скарби. Один речовий, сережний, Aquí está
estaba, esto era donde ahora está esta ex fábrica. Aquí durante la época soviética era la fábrica donde encontraron 3 cosas judías pendientes. Encontraron una botella de dólares, llena de dólares del años 20. Y las monedas del periodo del imperio ruso hechos de plata. Puede ser que el gueto algunas personas querían lo... Eso fue cuando se construyó la casa, la fábrica. Sí, cuando construían esta casa. Esta más porque antes cualquier pero de toda esta en el museo en el museo con la presión aparecieron solo pendientes. Ok. El resto no sabemos dónde está. Seguro que no. Bueno,